এই ভিডিঅ'টি কিমান নম্বৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিল আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আগন্তুক দিনৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। মই হেমাংগ, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ চেনেলটি। মানুহৰ জীৱন কচু পাতৰ পানী, মোৰ মুখৰ কথা নহয় এয়া মহৎ লোকৰ বাণী। সময় খুবেই কম, সময়ৰ हेलो, पहचाना? मैं रितिका बोल रही हूँ। ओ रितिका, कैसी हो? एकदम झकास। वैसे यार तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है। रियली, थैंक यू सो मच। भीख मांगा कर बहुत कमाई हो। कल कला पबजी खेलूटे कला तावा कोंडे मई दिले कला चिकन दिले और पलू कला बंदू के मई कला गुटे लाइव बुसी गोल कला मंच के मैं बोला नहीं करा। তুমি মই এদিন জানা ঘৰ সাজিমে তাতে যোন থাকিব তাতে তৰা থাকিব। आज मैंने सुना है कि आप बहुत बहादुर हैं। बहुत बहादुर है। अच्छा, कल की बात है। क्या? हम जंगल में गए। हाँ। हमारे सामने शेर आ गया। अच्छा, हमने बोला बहुत अच्छा भाई, शेर के सामने ही शेर आ गया। शेर ने हमारे को देखा है, हमने उसको देखा है। हाँ। वो भी आगे बढ़ाए, हम भी आगे बढ़ाए। हाँ। शेर ने पंजे निकाले, हमने भी पंजे निकाले। हाँ। शेर ने हमारे पे छलांग लगाई है। हाँ। हमने रिमोट उठा के चैनल ही बदल दिया। बेबी, ये बीसी क्या होता है? बीसी मतलब बहुत क्यूट। ओ, मतलब मैं भी बीसी हूँ। हाँ, बहुत बड़ी वाली बीसी है। ये मैं बीसी हूँ। ये हाँ, तू बीसी है। Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. এতিয়া মানহানি কেছটো পাৰিলে মোৰ ওপৰত জাপি জাপি এইটোক ডিছ বুলি কয়। যদি ভালকে নাজানো টিউচন ল'বলৈ আহি যাবি। ফক হিপ হপ যিটো অসমত চলি আছে, কাটাপ্পা হৈ আহিছো মই, কোন চাওঁ বাহুবলি আছে। যিটো হ'ল এতিয়া মুঠতে মোৰ বাছখন চলাই দে। ৰেপৰ বিষয়ে ধাৰণাটো আজিৰ পৰা পুৰা সলাই দে আৰু এতিয়া হুকটো শুন। थैंक यू डियर। आगे से हॉट। ये हॉट ना। नो 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 नो। मेरी सुनो सुन। हाँ बेबा, ল'ৰা ছোৱালী বেবা বেবী पागल हो भूख लगी मैं गम नापा की करा की आना তুমি আনা ভোক লাগে। ভিডিঅ'টো সকলোৱে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি পাৰে যাওঁতে এটা লাইক কৰি যাব। আমি লগ পাম পিছত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈ বাই বাই।